Magandang gabi po, nasa Ice Medical Center po rin ako. Oh, may naglibre ngayon si Doktora Corpus. Hello Doktora, pasataw po. Pasataw, Doktor Pirata, Doktor Gonzales, Doktor Uliga, Doktor Molano, ang saya-saya, Dok, pasataw. Oy, pasataw sa mga doktor dito sa Ice Medical Center. Agad. Akala pa video yung mga alit, doktora, paano? Abay, tagilabat. Mga ala, oh. Sige, kita. Malaya. Kumana kayo. Okay, kumana kayo daw, sabi ng doktora. Pasak out, Marvin Bauson, tan si Butin Bauson. Pasak out, Marvin, tan Butin, ha? Shout out. Shout out, aray, gordya mo ni, mga gordya. Yoy! Salam po si Doktora Paras. Pasak out, doktora Paras. Doktora Paras. O nga po, sige na. Amulag gigit ka. Sa ako ba? Sige na. Ang bilang Butin na lang balot, ha? Pinoy ba siya? Sige na. Dan Doktor Malyari. Doktor Malyari. Shout out. Pasak out. Siya limang karapas. Ina po ganyan doktora. Para 60 po, 20 po ito. Ay, tatlong. Ilan po? Dalawang 60. Tsaka, Ilan yung kukunin nyo? ilan yung balot, oy? Dalawa? Apat. Apat na balot. Apat na balot. 160. Ikaw, kumakara? Ito, doktora. Ay, Doktor din yan. kumura ka rin. Kuha ka na, sir. Kumakara. May abutag, panukin. Oh, sige lang. Ibutag mo lang. Pakal na ma. Pagkalkalem ko Yan. Yan, butag. Maya. Kaya nalugi ka lang siya eh. Di, sige lang. Dora mo sa dalawa. Sige lang. Bayaran ko, mga lanakin, tayo pangami di manay. Okay, On. Dora na butag. Dilatan ta. Amay amar. Tapos balik si ito, malibali. Balbalita ni. Balbalita, dito ka, 60. Amis ako. 60, ano kalasin? Nay, Iti, sige na. sakin eh. Mga pulit. Isang lasus. Wala tan, posible. Oh, nay. Punto. Nay, kumpil. Paano ba? Sige na. Ano pili mo ya? Hindi, hay, kaway, punch. Ano ba yun? Binayan na yung doktora. Ulamin daw nila. Ano yan? Balot sa puti? Tama lang, ilan po lahat? Apat na balot. Saka yun, Sana yasin mo ka rin. Mayroon po doktora dito. Yan lang po. Push mo lang yan ha.